A. Simple present. Apa itu simple present? Adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, kebiasaan sehari-hari, peristiwa atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan waktu, dan untuk mengekspresikan kebenaran umum. Rumus simple present. Yang pertama, subject plus verb 1 plus object. Rumus yang kedua, subject plus don't atau does not plus verb 1 plus object. Yang ketiga, do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Yang keempat, question word plus do atau does plus subject plus verb 1. Contoh, I speak English every day. Contoh yang kedua, I don't speak English. Contoh yang ketiga, do you speak English? Jawabannya yes, I do atau no, I don't. Yang keempat, do you speak English every day? B. Present continuous tense. Present continuous tense juga disebut present progressive tense, adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat dibicarakan. Rumus dan contoh kalimat present continuous tense. Rumus yang pertama, subject plus to be 1 plus dalam kurung verb plus ing plus object. Contoh, we are studying now. Rumus yang kedua, subject plus to be 1 plus not plus dalam kurung verb plus ing tutup kurung plus object. Contoh, we are not studying now. Rumus yang ketiga, to be 1 plus subject plus dalam kurung verb plus ing tutup kurung plus object. Contoh, are you studying now? Jawaban, yes I am atau I'm not. Rumus yang keempat, question word plus to be 1 plus subject plus dalam kurung verb plus ing tutup kurung plus object. Contoh, what are you doing? Jawaban, I'm studying now. Contoh yang kedua, who is studying English? Jawaban, she is studying English. Simple past. Pengertian simple past. Simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang terjadi di masa lampau dan waktu terjadinya peristiwa itu telah diketahui. Rumus dan contoh kalimat simple past tense yaitu 1. Mengekspresikan kalimat simple past tense yang menggunakan kata kerja atau verb. Untuk positif, subject plus verb 2 plus object. Untuk negatif, subject plus did not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif tanpa question word yaitu did plus subject plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu question word plus did plus subject plus verb 1. Contoh, untuk positif, he bought a pair of shoes yesterday. Untuk negatif, he did not buy a pair of shoes yesterday. Untuk interrogatif, did he buy a pair of shoes yesterday? Jawabannya, yes, he did atau no, he did not. Untuk interrogatif menggunakan question word, why did he buy a pair of shoes yesterday? 2. Mengekspresikan kalimat simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja atau non-verb. Untuk positif, rumusnya subject plus to be 2 plus non-verb plus object. Untuk negatif, subject plus to be 2 plus not plus non-verb plus object.
Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word, to be to plus subject plus non-verb plus object. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu question word plus to be to plus subject plus non-verb plus object. Contohnya, untuk positif, I was singer 5 years ago. We were a singer 5 years ago. Untuk negatif yaitu I was not a singer 5 years ago. We were not a singer 5 years ago. Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word yaitu were you a singer 5 years ago? Jawabannya yes, I was, atau no, I was not. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu where were you last night? Jawabannya I was not home. Why was she absent yesterday? Jawabannya she was sick yesterday. Past continuous tense atau past progressive tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menunjukkan dua kejadian yang terjadi pada saat yang bersamaan, tetapi satu kejadian terjadi lebih awal dan masih sedang berlangsung ketika kejadian kedua terjadi, atau ringkasnya adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Rumus dari past continuous tense untuk kalimat positif, subjek ditambah to be, was atau were, ditambah verb, ditambah ing, ditambah objek. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah to be, was atau were, ditambah not, ditambah verb, ditambah ing, ditambah objek. Untuk kalimat interrogatif, to be, was atau were, ditambah subjek, ditambah verb, ditambah ing, ditambah objek. Contoh dari past continuous tense untuk kalimat positif, I was walking down the street when it began to rain. When I was in the park, the sun was shining. Untuk kalimat negatif, it was not raining when I went to the market last night. Untuk contoh kalimat interrogatif, why were you reading that book? Lalu lanjut simple future tense. Simple future tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang akan terjadi di masa akan datang. Rumus dan contoh kalimat simple future tense yaitu mengekspresikan kalimat simple future tense yang menggunakan kata kerja atau verb. Untuk positif yaitu subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Untuk negatif, subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif, will atau shall plus subject plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu question word plus will atau shall plus subject plus verb 1. Contoh untuk positif yaitu she will go to Paris tomorrow. Untuk negatif, she will not go to Paris tomorrow. Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word yaitu will she go to Paris tomorrow? Jawabannya yes, she will atau she will not. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu when will she go to Paris? Who will come here? Selanjutnya, mengekspresikan kalimat simple future tense yang tidak menggunakan kata kerja atau non-verb. Rumusnya untuk positif yaitu subject plus will atau shall plus be plus non-verb plus object. Untuk negatif yaitu subject
plus will atau shall plus not plus be plus non-verb plus object. Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word yaitu will atau shall plus subject plus be plus non-verb plus object. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu question word plus will atau shall plus subject plus be plus non-verb plus object. Contoh, untuk positif, he will be alone tomorrow. Untuk negatif, he will not be alone tomorrow. Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word yaitu will he be alone tomorrow? Jawabannya yes, he will atau no, she will not. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu when will he be in Las Vegas? Why will you be here tomorrow night? Rumus dan contoh kalimat menggunakan to be going to yaitu untuk positif rumusnya subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Untuk negatif yaitu subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word yaitu to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu question word plus to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, untuk positif, I am going to read a newspaper tomorrow. Untuk negatif, I am not going to read a newspaper tomorrow. Untuk interrogatif tanpa menggunakan question word yaitu are you going to read a newspaper tomorrow? Untuk interrogatif menggunakan question word yaitu what are you going to read? Who is going to come here tomorrow? Future continuous tense atau future progressive tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan sedang berlangsung di waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumus future continuous tense untuk kalimat positif, subject plus will atau shall plus be plus verb plus ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will atau shall plus not plus be plus verb plus ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, will atau shall plus subject plus be plus verb plus ing plus object. Contoh kalimat future continuous tense untuk kalimat positif, he will be talking for the business until 10 o'clock. I will be working at 10 a.m. Untuk contoh kalimat negatif, you will not be leaving at this time because the car will be taken to repair. Untuk contoh kalimat interrogatif, will she be playing tennis tomorrow?